চলন্ত পুলকারে আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কাকরশোল এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীর তরফে জানা যায়, নিয়ামতপুর থেকে আসানসোলের একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে যাচ্ছিল পুলকারটি। কাকরশোল এলাকায় পুলকার থেকে হঠাৎই ধোঁয়া বেরোতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসতে চালক পড়ুয়াদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে পুলকারে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও বশীভূত হয়ে গিয়েছে পুলকারটি। যদিও পুলকারে থাকা সকল পড়ুয়ারা সুরক্ষিত রয়েছে বলে জানা গেছে। भारत पाम में 7:30 में भारत पाम में खड़े थे। भारत पाम रोड के पाम में खड़े थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ गाड़ी जल रहा है। कोई आदमी बोला वहाँ कुछ दुर्घटना हुआ। हम दौड़ के आया सर, दौड़ के आया, देखा वहाँ से आने में मेरा 4 मिनट लगा सर। तो देखा गाड़ी जल रहा है, गाड़ी जल रहा है। उसके बाद देखा, बाद में सुना ये 8 बच्चा और ड्राइवर साहब गैरेज के अंदर बस। बच्चा क्या स्कूल बच्चे थे? हाँ जी सर, स्कूल बच्चा। कौन से स्कूल के थे, पता है आपको? जी सर, थोड़ा इतना ये सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 7 मूड यहाँ हो सकता है। हम फाइनल पता नहीं है। जी सर, ठीक है। ड्राइवर कहाँ है, बच्चा कहाँ है? 8 बच्चा ड्राइवर का दूसरा गाड़ी में भेज दिया सर। भेज दिया। बड़ा वो परमिशन दिया, उसको भेज दिया। उनका जो ड्राइवर का मालूम चीज़ का बच्चा है उसका घर पहुंचा दिया। जो हुआ दुर्घटना उसका बड़ा वो गाड़ी 36 मिनट में आया। थाना से बड़ा वो आया 7:35-36 मिनट। अभी ड्राइवर और बच्चे सेफ है तो? हाँ जी सर, अच्छा है सर। उम्र 25-26 हो सकता है। ड्राइवर वो उनका मेडल देने चाहिए। আসানসোল থেকে সৌম্য গাঙ্গুলির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। চুলাদের সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল। 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার। আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে।